For today's video mga guys, maglauoy may mga guys. So, ay buntag yung tanan mga guys para paniud to nimong lauoy. Lauoy sa karon kay ting init man. Sambog ani mga sagol o kamunggay, tangkong, kalabasa, mong lauoy sagulan og isda nga gulina og malang sigla-sila kuag bukog tangag arena mo nimong isagol namong lalauoy parang lami-lami pod. Sudan naman po niyo to karon kay talaing mahimo pobre man ta na ta ginagmay lauoy lang. Nami man ning lauoy kay natural nga pagkaon nga utan. May kontra sa high blood ug diabetic sa padya tambal mga herbal mga utanon. Kalamunggay, ug tangkong, kalabasa ug tangan og pinarito nga isda. Okay mga guys, daghang salamat sa pagtanaw. Follow me and share. Thank you. Guys, ni ana among lauoy, nahuman na. Maniud to ta. Sudan na mo lauoy. Mga vlogger, kabisaya vlogger maniud to. Tara oh. Lauoy og kaning kita mo ani nokos nga lumayagan. Na wapo kita ginamos nga lumayagan, wala ginamos nga lumayagan oh. Muni sudan na mo kani oh, common isda. Og kani tos noonan. Okay, maniud to mga guys.